خوب دوستان عزیز، اینک این بازی به انجام رسید با حسابی 1-1 مساوی. نتیجه ای که ما را قناعتمند میکند، یعنی ما راه خط را برای شرکت در جام آسیا به دست آوردیم که کل مخلصان و هواداران فوتبال تاجیک را به این نتیجه بابرار تبریک و تهنیت میگوییم. تاجیکستان va pe. بعد دستگیری همه منتخب تاجیکستان آمدیم. ما همیشه همه نگاه نکرده با چند میشه، ما همه وقت ای پشتی تاجیکستانیم. بعد همین تاجیکستان دستگیری میکنیم، منتخب تاجیکستان. به نظر شما بازی چگونه صورت؟ به نظر ما که منتخب تاجیکستان میبره 2-0. البته این باعث افتخار است که امروز در فضای صلح وطن عزیزمون چنین مسابقه سطح بلند درجه ورزشی برگزار میگردد و تمنا میکنیم که تاجیکستان عزیز ما همیشه دست بالا باشد و از بچه‌ها خواهش میکنیم که برای جمعیت 10 میلیون نفره بسیار یک بازی خوب کنند، ما را خوشحال سازند. امروز برای دستگیری منتخب تاجیکستان شماره زیادی مخلصان جمع آمده ایستادند. تا آغاز بازی بیشتر از نیم ساعت دیگر هنوز فرصت داریم و اندیشه میکنیم، باوری داریم که این ورزشگاه به خاطر دستگیری منتخب تاجیکستان مالامال مخلصان می شود، زیرا این شام برای منتخب تاجیکستان البته غلبه و دستگیری مخلصان خیلی ضرور است. برنامه فوتبال تاجیک برگزاری این بازی حساس را پیگیری میکند و با ما باشید تا از حساسیت این بازی ما شما را آگاه کنیم. برای تاجیکستان معلوم است که بیش از همه غلبه لازم است. خب در همین صورت چگونه باید بازی کرد تا به آن موفق شد؟ بله 100% غلبه امروز و موفقیت امروز خیلی تاثیرگذاره و امروز همه چیز آماده است، تیار برای یک بازی خوب، نتیجه خوب به همراه داشته باشه و ما هم همه اینجا جمع شدیم به عنوان یار 12 تیم که این بچهای خودمون زیر 23 سال رو تشویق بکنیم، با یک دست بودن، با هم بودن امروز بتونیم یک خوشحالی خرسندی خیلی خوبی رو بعد از بازی داشته باشیم. اگر شما می بودید کدام تاکتیک رو استفاده میکردید مقابل استرالیا؟ خب ببینید معمولا هر مربی همونطور که شما فرمودید هر مربی تاکتیک و روش خاص خودشو داره و 100% این تیم آنالیز شده رو دارن و روبروی اون تاکتیکش رو اتخاذ کردن که معمولا این بازی یک بازی مهم و حساسیه و بردن چون در اون هست معمولا برای شروع بازی یک مقدار با احتیاط، با فکر، با منطق بازی رو شروع کرد و نه سراسیمگی که چون به هر حال 90 دقیقه است و این 90 دقیقه باید برای هر یک دقیقهش و حتی فوتبال بازی ثانیه هاست و حتی هر ثانیهش باید یک برنامه، یک پلن و یک راهکاری رو باید داشته باشن که بتونن در آخر نتیجه رو به سود خودشون ببرن. حالا هر مربی آنالیز خودشو داره از تیمش، از تیم روبرو و مشقاش، تئوریاش بر اساس همین بازی. تماشای خوب برای شما و غلبه کامل برای منتخب تاجیکستان. ببینید که وضعیت ما همین گونه هست که استرالیا بر لائوس با حساب کلان غلبه کرد، اما ما با حساب خود. انا همین چیز فشار نمی‌آورد؟ نه، من فکر دارم که فشار نمی‌آورد، برای اینکه بچه‌ها می‌دونن که با ما مغلوب شدن
یعنی بعد از گروه بارماده غیر امکان می شود برای کوشش میکنم که غلبه را به دست آورم حداقل برای شانس پیدا کردن برای از گروه بارمادن حداقل باید مسافر گیریم که بعد دیگه گروه ها را با نگاه میکنیم که کدام دستو با کدام یعنی نتیجه یعنی انجام دادن بازیشون برای اینکه تو حاضر ما دیدیم دستایی که در 6 دسته که دوم جدا جوگیر هستند ما با فکرم هفتم خطا نکردیم یا ششم یا هفتم یعنی این از چی دلالت میدهد که ما توپای کم زدیم و ما امروز فقط غلبه حداقل مساوی لازم است که وقتی که در حالت مساوی که کردیم یعنی انتظار میشویم امید میبندیم بله در بازی یکم اندک به نظر میرسه که بچه‌های ما اندک عصبانی اند خوب این اساسابی چی بود آیا همین عصبانیت رو در این بازی هم احساس کردن ممکن است نه برای که وای بازی از این بازی فرق میکنه برای که ما اگر اهمیت داده باشیم به نهایت امکانات گلزنی بسیار داشتیم وقتی که در همون گل اول رو نمیزنیم امکانات بسیار استفاده نمیبریم یعنی باوری از دست میرود یعنی باوری از خود هم خیلی حالات هم که میشد که در روزای خالی باشه زدن نمیتونه برای اینکه باوریشون یعنی نمیشه اگر ما اهمیت داده باشیم گل ها رو کی زد یعنی یکی گل ها رو محافظتگر زد و دوم گل رو که از حیات ذخیروی به میدان برآمد زد که وای برای که در او بازی در عمود حالت نبود برای قدر و کانتر وقتی که به میدان برآمد به خود باور کرده برای قدر گل زد و غلبه را به دست آورد بابا چند دقیقه پیش در پخش مستقیم بودید کدام پهلوهای خوشبین کننده این بازی رو برای منتخب تاجیکستان شرح و توضیح دادید عموما نظر به بازی گذشته که بسیار مشکلی ها وجود داشت من فکر میکنم امروز برای ما مهم است که بیشتر از کنتر هجوم کار بگیریم و با یک حملهگر رستم سویروف بازی کردن هم این نقشه خود سرمربیان است فکر میکنم همین گونه میشود چون که استرالیا میدونیم یکی از تیم های خیلی پرقوت است با این خاطر مقابل این دسته فوتبالی که شد انجام دادن خیلی دشوار میشود من فکر میکنم وابسته به بازی گذشته که مشکلی ها خیلی هم زیاد است مربیان امروز نقطه های ضعف تیم ما رو خوبتر آموختند و با یک بازی خیلی خوب وارد رقابت شد. چه بازی رو انتظار شدن ممکن است؟ انتظاری فقط غلبه موده در کره برای خیلی مساوی هم در کار است لیکن با غلبه کنیم خوبتر میشه از یکم جا برویم با خوبتر میشه برای با بچه‌ها برای کار میخواهیم که یک بازی خوب نشون دهند و غلبه رو به دست بیاریم. فکر میکنم از آن بازی که با لائوس کردیم باید این بازی کاملا فرق کند. بله چخیلی می‌بینیم در حیات هم تغییرات شده برای ما باید امروز یک بازی نشون دهیم که هم مخلصان رو خرسند گردانیم هم نتیجه خوب رو به دست بیاریم برای که یکم بازی کمتر بچه‌ها با هیجان داده شدن کمتر او بازی که ما می‌خواستیم ببینیم نتونستن نشون داده لیکن غلبه کردیم همینش هم شکر و امروز حرکت کردن که یک بازی نشون دادن که هم غلبه با ما فقط غلبه دار همون عصبانیتی که در بازی لائوس بود فکر میکنم اندک به بچه‌ها خلل رساند. بله خاکی یکم بازی بود در پیش مخلصان میخواستن که تیزتر گل زنن و بسیارتر گل زنیم و میخواستیم غلبه رو به دست بیاریم لیکن ما فکر کردیم که یک 5-6 گل میزنیم لیکن نشد لیکن بچه‌ها حرکت کردن تا آخر بازی کردن بازی بسیار بازی وزبین بود اساس که ما غلبه رو به دست آوردیم. سلامت باشید تماشای خوب برای شما با بچه‌ها برای کار خوش دوستان عزیز بعد اینک دسته‌های منتخبی المپی تاجیکستان و استرالیا به میدان میآیند بعد از چند دقیقه این بازی شروع می شود و همه مخلصان یک دل و یک تن برای دستگیری تاجیکستان صدا بلند خواهند کرد ما هم با آنها البته همراه می شویم.
монанди манзараҳои зебои шаҳри Душанбе нишон намешавад, ки дар дили он ҷойгир аст варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ. мубин эргашев дар қиёс ба бозии лаос ду тағйирот карда шакли бозигузориро низ бо як ҳуҷумкунанда рустам соиров андаке иваз кард. дар маҷмӯъ ҳайати мунтахаби олимпичиёни мо чунин буд: муҳриддин ҳасанов дар дарвоза, меҳрубон каримов, содиқҷон қурбонов, алиҷони кароматулло ва манучер сафаров дар хати дифоъ, дар миёнаи майдон азизбек ҳаитов, шӯҳрат элмуродов, амадони камолов, руслан хайлоев ва алишер шукуров бозӣ карданд. чӣ гунае ки гуфтем, дар хати ҳуҷум ягона ҳуҷумкунанда рустам соиров ба майдон баромад. дар оғози қисми аввал ташаббуси як даста аён набуд ва ҳам мо ва ҳам австралиягиҳо ҳуҷум мекардем, аммо голи аввалро шогирдони энтони видмар заданд. дар як ҳолат бозингарони мо дар назди ҷаримагоҳ қоидаситезӣ карданд ва кэмерен пеопион бо як зарбаи нишонрас тӯбро вориди дарвозаи муҳриддин ҳасанов кард. пеопион ин зарбаст мустақим, ай мутаассифона мо аз вазъияти стандартӣ ба дарвозаи худ гол сар медиҳем ва ин гол медонед ба кадом гол монанд аст, ки ҳамон ро ҳам агар иштибоҳ накунам муҳриддин ҳасанов сар дод. бояд гуфт ин гол чӣ гунае мегӯянд сирф голи дарвозабонӣ буд. ин гол ба дақиқаи 12-уми бозӣ рост омад. хушо ки бачаҳои тоҷик аз ин голи хурда шикаста нашуданд ва баръакс ба суръати бозӣ афзуданд ва ҳарифро дар контрҳуҷум ғофилгир мекарданд. ин тактика ахиран кор дод ва дар дақиқаи 28-уми дидор ҳам дастаҳояш рустам соировро бо кипери австралия николас вилокапис як ба як бароварданд, ки дар ин муқоимат рустам пирӯз шуд. пас ба канор хато аст ва зуд буд ки ба акс ҳуҷум гузаред. пас ба пеш рустам соиров як бар як гол дар кор аст. алаи хел зарба мезанад ҳамлавари тоҷик вақте ки имконият пайдо мегардад. аксулҳуҷуми олиҷанобу намунавӣ дар иҷрои бозингарони мо ва ҳисоб баробар мегардад як бар як. ин ҳисоб то охири қисми якум тағйир нахӯрд, агарчи ҳарду дастаҳо ҳам имконоти голзанӣ доштанд. хуб мубориза бурд ва дар ҳамин ҷо анҷом мебахшад нимаи аввалро. довар аз ҳиндустон ҳисоб мусовӣ аст як бар як. бозии дилгармкунандаи фурӯзини таҷаммӯи ашадии мухлисони мунтахаби тоҷикистон маҳз ана дар ҳамин қисмат ҷойгиранд ва чун ҳамешагӣ шӯҳрат ва саъдӣ ба қавле ки ин ҷо як қиёматеро барои дастгирии мунтахаби тоҷикистон барпо мекунанд. бачаҳо чӣ гуна ба шумо муяссар мешавад ки мана ҳамин таҷаммӯро ба по хезонед? ман вақте ки ҳамиёро мебинам ман худмам хеле мешавам. саъдӣ ба ҳамин гуна минвол мухлисӣ кардан кай бозӣ тамошо мекунед? рости гап шоҳиди онем ки ҳамагон ба телевизор тамошо мекунанд дар телевизор. ман ё шӯҳрат шонов ё ки бародар ҳамавақт рӯмо тарафи мухлисои мо ёро дӯст медорем. мо беёғ нолем, сифрем бе мухлисо. мо тоҷики тоҷдорем, мо нанги номӯз дорем. ин мухлисои мо нанги номӯз доранд. бошад. саломат бошед телевизиони варзиш, мо шуморо дӯст медорем. саломат бошед. шӯҳрат, хуб, аз ҳамада мана ҳамун ба истилоҳи кричалкаи маъмуле ки бачаҳо такрор мекунанд кадом аст? албатта як сухане ҳаст ки ина пешвои муаззами миллати мо такрор кардагӣ аст. мо то вақте ҳастем сухани пешвои миллатро дастгирӣ мекунем. тоҷикистон ба пеш дигар аида сухани хуб нест барои мо. бале, аз ин дида сухани хуб дигар нест. ман фикр мекунам ки албатта дастгирии мухлисон дар қисмати дуюм боз даҳчанд мешавад. саъдӣ бале мо боварӣ комил дорем. ай мухлисои ашадии футболи тоҷикӣ дар дуюм тайм айра зуртар мухлисӣ мекунем ва ғалабаро ба даст меорем. хуб, мана дӯстони азиз, ҳоло ҳисоб як бар як мусовӣ аст ва агар мунтахабе ки ҳамин гуна дастгирӣ дорад итминонамон комил аст ки ҳамеша муваффақ мешавад. тоҷикистон ба пеш.
Лодер, как вам игра? Ну, игра замечательная. Наши игроки в начале матча. Ну, первые 5 минут было видно тяжело, но после того, как они пропустили, пошли вперед, сравняли счет. И я думаю, все наладилось на психологическом уровне. Я думаю, мы готовы сегодня. Я думаю, все будет хорошо. Но я думаю, что первые сейчас 5 минут будет все для нашей сборной решать. Надо внимательно быть в обороне и хорошо контратаковать. В первом тайме наша сборная показала, что можно против этой сборной хорошо играть. Как вам болельщики? Ну, болельщики внутри первый раз. Болельщики замечательные, под хорошим руководством. Хорошо болеют. Как на международных матчах там в Европе. Также молодцы большие. Давайте, всем нам удачи. мубин эргашев дар оғози қисми дуюм як тағйирот дар ҳайат ворид кард. дар қисми дуюм каме бартарии австралия мушоҳида мешуд. онҳо бештар дар назди ҷаримагоҳҳои тоҷикистон пайдо мешуданд, аммо ҳуҷумҳои алоҳидаи тоҷикистон низ хеле хатарнок буданд. то охири қисми дуюм бозӣ баробар шуд, агарчи дар як маврид муҳофизони мо тӯбро аз хатти дарвоза берун карданд ва дар як мавриди дигар бошад тӯби баргардонидаи бозингари мо қариб буд вориди дарвозаи худамон шавад. аммо мунтахаби мо тавонист боақлона муҳофизат карда натиҷаи заруриро барои худ касб кунад. бо як ҷумла агар таҳлили ин бозӣ кунем, пас гуфтан мумкин аст ки мунтахаби олимпии тоҷикистон қудрату тавони муқоимат бо ҳарифони аршадро дар қораи осиё дорост. ин мусовӣ ҳам барои мо ва ҳам барои австралия роҳро ба сӯи ҷоми осиё ки соли оянд дар қатар баргузор мешавад ҳамвор кард. گل آبادی در کرنر صداشتک رو با میکند دوار و همین طریق ما با استرالیا مساوی بازی میکنیم و راحت با جام آسیا 2024 رو به دست میاریم. Сперва, конечно, поздравляем вас. Трудные были матчи, да? Ну, не сказать, что трудные. Вот с Лаосом мы не ожидали немного, что вот так сложится тяжело. А к Австралии уже здесь особо ребят настраивать не пришлось. Сами они, в общем, и настроились, и так сложилось, что и результат тот, который нужен, мы добились того результата. Вы немножко поменяли тактику и схему? Да, там, видите, у нас немного выпадали пару игроков, и мы дали, допустим, в первой игре отдохнуть, не то что отдохнуть, скрыть от соперника, вот, кто вышел сегодня в стартовом составе. Ну и по такой игре, конечно, хотелось бы дать всем поиграть, настроены были все, но опять вы сами видели, вышли бы ребята, ну, сложилось бы у них сыграть или не вошли бы в игру. Поэтому пришлось так немного с заменами придержать. Гол, который мы пропустили, не то, что там нелепый, но... Смешной вообще. Да. Как получилось? Ну, к сожалению, такое в футболе случается. Еще, видите, такой парашют, ну, без комментариев. Здесь тяжело что-то. Главное, что народ в преддверии этого праздника добились... Ну, ребята преподнесли сюрприз народу Таджикистана, и вот и праздник, и совпало так, что все хорошо, то, что хорошо кончается. Не было напряженки, что надо обязательно Австралию выиграть у Австралии? Нет. Мы готовились так же, как и готовились. Да, ну, это тема другого разговора, наверное. Видите, команды, вот те же австралийцы, даже тот же Лаос, они на протяжении последнего, вот что мы полгода, они готовились так, и турниры, и в Мексике, и это, но, к сожалению, у нас, видите, многие ребята задействованы в национальной сборной, и полноценной такой подготовки не было. И вот, может, это и сказалось на стартовой игре с Лаосом. В первой игре так показалось, что ребята немножко нервничают. Вы успокоили их перед матчем с Австралией? Ну, видите, здесь многие специалистов сейчас много же. Они
Обсуждают по-разному. Да, раз 7 голов забила Австралия Лаосу, значит, мы тоже можем. А мы готовились к тяжелой игре. Мы, в принципе, предполагали, что Лаос очень организованная команда. Это подфартило, допустим, немного, что в конце мы забили 2 гола. Это там 91-е, 94-е. Подфартило немного. Вот. Вы знали про результат других матчей? Сегодняшних? Да, сегодняшних. Нет, мы... Держали в уме? Ну да, в принципе, вот видите, как получилось. 2 года назад мы с 3 очками вышли. Там тоже разница. А сейчас вот нам для выхода уже 4 очка. И то по забитым там еще могли не пройти. Ну, в принципе, это там 2 результата мы знали уже до начала матча. Мы настраивались на победу. Честно сказать, уже сначала, да, так было предположение, что нам 4 очка должно хватить, но уже в ходе подготовки сегодня, допустим, мы уже говорили, ребята на победу настраивались. Все ребята, конечно, заслужили, вся команда заслужила, но все-таки кого можно выделить особо? Я бы выделил, конечно, Рустама Суирова. Не, всех, безусловно, всех, но у Рустама сегодня еще и день рождения. Вот, да, мы... Он сам себя поздравил. В общем, ну, его бы, да, выделил. Он и гол забил, и, как ни странно, отрабатывал. Видели вы сами. Вот. А так, конечно, всю команду выделили бы. Еще раз вам огромное спасибо за эту победу. Поздравляем. Вам спасибо большое. Болельщикам спасибо. دوستان عزیز، من با همین صحبتی که با سرمربی منتخب المپی تاجیکستان داشتیم برنامه فوتبال تاجیک رو در همین جا به انجام میرسونیم. یک بار دیگر همه مخلصان و هواداران منتخب تاجیکستان را با برآمد منتخب المپی تاجیکستان به جام آسیا تبریک و تهنیت میگیم. در همین جا برنامه ما به انجام میرسد. خیر. Tajikistan!